Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. TV Jepang angkat kisah Muslim Indonesia menangis disadarkan Islam itu indah. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. 日本でも増える信者です。ゲストは日本経済新聞の野沢浩二さんです。野沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日取り上げるのは今アジアも含めた全世界のイスラム教徒が実践している断食についてです。日本に住んでいる信者を土曜日そして日曜日と野沢さんに取材していただきました。ご覧ください。Di negeri Sakura yang penuh disiplin dan kesibukan, ada pemandangan yang begitu hangat dan menyentuh hati. Setiap datang bulan Ramadan, suasana di beberapa kota di Jepang sedikit berubah. Bukan karena festival atau acara budaya Jepang, melainkan karena kehadiran komunitas Muslim Indonesia yang membawa semangat kebersamaan dan nilai kemanusiaan yang luar biasa. Kisah ini bahkan sampai diliput oleh televisi lokal Jepang. Mereka kagum melihat bagaimana umat Muslim, terutama dari Indonesia, mampu berpuasa seharian penuh, menahan lapar dan haus, bukan karena terpaksa, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan empati. Mereka menjelaskan bahwa puasa bukan hanya soal menahan diri dari makanan, tapi juga belajar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kurang beruntung, yang tidak bisa makan setiap hari. Hal itu membuat banyak warga Jepang tersentuh dan penasaran dengan ajaran Islam yang penuh makna kemanusiaan. Tak hanya itu, orang Jepang juga terkejut melihat solidaritas Muslim Indonesia di Jepang. Setelah berbuka, mereka saling berbagi makanan, mengundang tetangga lokal, dan bahkan membagikan makanan gratis untuk siapapun yang datang tanpa memandang agama atau asal negara. Semua dilakukan dengan senyum dan ketulusan. Takjil gratis Indonesia di Jepang menyala dan diincar nonis. Klepon, timus, talam, lapis Surabaya, sate, rendang, dan sederet makanan Indonesia lainnya umumnya selalu dibanjiri umat manusia di Jepang. Selain didatangi oleh orang Jepang yang sudah muslim maupun orang Jepang yang penasaran dengan Islam maupun makanan Indonesia, tak jarang nonis mancanegara seperti Cina, Korea, Hong Kong, Singapura, dan lainnya juga datang ke takjil di Jepang. Bersama di masjid-masjid Jepang biasanya menyajikan menu mancanegara bergiliran seperti Uzbekistan, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Tajikistan, dan tidak ketinggalan Indonesia. Pokoknya Ramadan adalah ajang mencicipi makanan negara lain secara gratis. Salah satu takjil teramai biasanya adalah takjil yang giliran menu makanan Indonesia, seperti acara yang diadakan oleh KMII setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Siang harinya diadakan pesantren kilat TK sampai SMP bertabur materi dan hadiah yang dilanjutkan dengan tablik akbar untuk orang tua. Anak-anak yang masih kecil pun dapat bermain dengan aman di halaman luar yang luas selama orang tua mengikuti acara. Bonus lainnya, kamu juga bisa beli aneka makanan Indonesia seperti pempek, cireng, cilok, combro, bandeng, camilan ke ibu-ibu Indonesia yang berjualan di sana. Gimana, kamu mau coba datang ke bukber Indonesia di Jepang? Kebaikan demi kebaikan inilah yang perlahan membuka hati masyarakat Jepang. Mereka mulai melihat Islam bukan hanya dari berita, tapi dari tindakan nyata. Dari para Muslim Indonesia yang menunjukkan bahwa agama adalah tentang cinta, kepedulian, dan kebersamaan. Kini, jumlah pemeluk Islam di Jepang perlahan meningkat. Banyak yang terinspirasi oleh ketulusan dan kedamaian yang mereka lihat dari komunitas Muslim Indonesia. Sebuah bukti bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. 日本でも増える信者です。ゲストは日本経済新聞の野沢浩二さんです。野沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日取り上げるのは今アジアも含めた全世界のイスラム教徒が実践している断食についてです。日本に住んでいる信者を土曜日そして日曜日と野沢さんに取材していただきました。ご覧ください。東京目黒のインドネシア人向けの学校、ここで開かれていたのは集団礼拝と日没後の断食明けの食事会です。東京周辺のインドネシア人イスラム教徒が集まりました。
Bagaimana perasaan sekarang sudah buka puasa hari ini? Alhamdulillah lega. Bisa melewati 1 hari puasa, alhamdulillah lancar. Kalau lapar masih bisa ditahan, kalau haus tamaran. 一日の辛い断食を終えて楽しい会食です。毎年この時期はインドネシアのイスラム教徒が集まって夕食を共にすることでコミュニティの仲間意識を高めることにもつながっているそうです。貧しい人が食べられない、その気持ちが分かるように、それが目的で、それ分かってから、本心が人を助け合うというのは意味合いしてるんですね。本当に大勢が集まっているようですが、改めましてそのイスラムの断食、どのようなものなんでしょうか。はい、毎年イスラム歴のですね、ラマダンと呼ばれる、1ヶ月間信者が実践する義務ということです。今年はですね、先月の半ばから来週まで続くということになっていまして、先ほどもですね、信者の方々食事をしていたと思うんですけれども、この1ヶ月間ですね、一切食事をしないわけではなくて、夜明けから日没までのですね、日中にですね、食事だけではなくて、飲み物を口にすることも禁じられていると、そういうものです。はい。本当に子供から大人まで大勢ね、集まっていますけれども、イスラム教徒、この日本に多く住んでいるんでしょうか。はい、まだ大部分の日本人がですね、実感してないと思うんですけれども、日本に住むイスラム教徒というのはこのようにですね、どんどん増えてます。早稲田大学の棚田名誉教授によりますとですね、2020年末で日本には推計でおよそ23万人のイスラム教徒が住んでいるというふうに言われています。そのうちのですね、今回のインドネシア人というのが最大勢力でして、インドネシアというのはですね、2億人以上ですね、世界イスラム教徒がいまして、世界で最もイスラム教徒の多い国というふうになっています。では世界のイスラム教徒の人数というのはどうなんでしょう。はい、これもですね、同じようにどんどん増えてまして、2050年にはですね、ここにあるように今最も世界でですね多いキリスト教徒とほぼ並ぶ世界最大のですね宗教の一つになるというふうに言われています。海外からのですね、それから日本に関して言うとですね、今海外からのですね観光客の中にもアジア人を中心にですねイスラム教徒の観光客というのはどんどん増えてまして、イスラム教徒というのはですねイスラムの教えに従ったハラル食品というですね食べ物しか口にできないということですので、外国人観光客の多いですね日本の飲食店などは今対応に追われているという状況です。はい、そう考えますと日本との関係というのも決して薄いわけではなさそうですね。そうなんですね。今日本では人手不足ということが深刻でして、外国の人にですねもっと働きに来てもらわなきゃいけないということだと思うんですけれども、日本ではですねもっとこういう宗教ですとかいろんなその多様性というのをですね受け入れる社会にならなきゃいけないのではないかなというふうに私は思います。それからラマダンといえばですね、中東のガザ地区をめぐって国連安保理がですね先週ラマダン期間中の停戦を求める決議というのを採択したんですけれども、現地ではまだまだ厳しい状況が続いているということですね。で、昨日のイベントで講演した杉本さんはですねこの時期に苦境にあるですねイスラム同胞を心配する気持ちがより高まってくるんだというふうに話していました。Oke guys, ya tadi ya videonya ini jadi memang ramai gitu ya komunitas muslim Indonesia yang bahkan juga turut berbagi gitu ya dengan orang-orang Jepang ya, tidak kira lah siapapun saling berbagi gitu kan. Jadi komunitas muslim Indonesia nih diangkat gitu ya di TV Jepang ini, luar biasa. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.